네, 제가 알기로 그리고 우리 조철환 장로님께서 Миний мэдхийн 개인 헌금을 또 드리신 게 있습니다. чоо ахлагч бас 우리 몽골 성도님들 위해서. Монгол хотын төлөө нэмэлт өргөл өргөсөн байна. 어쨌든 주님께서 Ямар ч тач эзэн 우리 함께하는 이 모든 시간 동안 бидэнтэй хамт байгаа энэ хүү бүхий л цаг хугацаанд 뭘 우리가 원하겠습니까? бид нар ер нь юг хүсэх вэ? 주님께서 주시는 참된 평안과 Эзний бидэнд өгж байгаа үнэхээр үнэн амар тайван 기쁨과 баяр хөөр 사랑을 나누는 것밖에 우리가 할 것은 없습니다. Бас өөр илүү зүйл өсөхгүй шүү дээ. 주님께서 주시는 참된 Эзний өгж байгаа 만족이 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. хангалуун байдал та бүхэнд байхыг өрөөж байна. 오늘 제가 나눌 말씀은 Өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцах үг 사실은 үнэндээ 저에게 흔하지 않은 надад бол тийм 몽골어로 말씀을 남길 수 있는 기회잖아요. монголоор үгээ бил монголоор үгээ бол үлдээх бол тийм байнгын бус тохиолдол надад бол тохиолдож байгаа. 그래서 이제 제가 Би 이제까지 одоо хүртэл 작성해놨던 설교 중에 миний бичижсэн тэрхүү харилцаа дундаас 뭘 남겨야 될까를 고민하다가 밤을 샜습니다. юг монголоор бас түүхийн дээр үлдээх вэ гэж бас их бодсон байна. 네, 절대 원고를 새로 쓰기 힘들어서가 아니고요. Би шинээр бас харилцаа бэлтгэхэд хэцүү байсан даач биш ээ. 우리 몽골 성도님들과 함께 Монгол охтонтой хамт цуг 가장 제 마음속에 나누고 싶은 말씀이 무엇일까? хуваалцахыг хүсэж байгаа миний сэтгэл дотор хамгийн хуваалцахыг хүсэж байгаа үг юу вэ гэж бодсон. 근데 생각나는 것이 계속해서 Тэр нь юу байсан бэ гэхээр 주님께서 우리에게 허락하신 평안이다. эзний бидэнд зөвшөөрсөн амар тайван 그렇게 생각이 들었습니다. гэж би бол бодсон. 함께 말씀을 나눌 때에 주님께서 хамтдаа үгээ хуваалцах. 진정한 평안 허락하시길 바랍니다. Тэгэхээр та бүхэнд амар тайвныг эзэн 먼저 зөвшөөрөх болтугай. 말씀을 시작하면서 За үгээ би эхлэхээс өмнө 죄와 벌이라는 도스토예프스키의 소설을 인용하면서 좀 말씀을 시작하겠습니다. Достоевскийн нүгэл болон шийтгэл гэдэг номноос ишлэл аваад та бүхэнд хэлье. 아시죠 소설? 몰라요? 네. 죄와 벌이라는 소설이에요. Достоевскийн 러시아의 소설가예요. Оросын зохиолчийн бичсэн 러시아의 소설. Оросоор бичсэн тийм 여기, юу 여기 나온 байгаа? бичлэл 소설입니다. ном байгаа. 고전 Уран 소설이에요. зохиол, 옛날 түүхэн уран 소설. зохиол. 네. 그래서 이 소설을 잠시 소개를 해드리면 Энэ номыг би та бүхэнд баг зэрэг тайлбарлаж өгье. 이 소설의 주인공은 어떤 사람이냐면 Энэ түүхэнд одоо өгүүлэгдэж байгаа гол 사람에게 어떤 목적이나 가치가 없다고 хүн юу 생각했어요. вэ? Ямар бодолтой байгаа гэхээр хүнд ямар нэгэн гол зорилго 그래서 байхгүй гэж боддог. 이제 자기가 생각하기에 굉장히 악독한 한 노인을 죽여도 마땅하다 이렇게 생각을 했어요. Миний тэр хүний бодлоор бол тэр хүний бодож байгаа хамгийн хорон муу өвгнийг алсан ч ямар ч хамаа байхгүй болно гэж боддог. 이 사람은 죽는 것이 도움이 된다 이렇게 생각을 했어요. Энэ хүү хорон хүн өхвөл илүү сайн биш үү гэж боддог байсан. 그래서 여러 가지 이유를 만들어서 결국 죽여요. Ямар нэгэн шалтгаан үүсгэж эцэц тэр хүнийг алдаг. 그런데 이제 그 계획이 없었는데 Гэхдээ энэ бол төлөвлөгөөт бус. 그 장면을 본 그 노인의 여동생까지 죽여요. Төлөвлөгөөт бус байдлаар тэрхүү өвгнийг алах үед хамт нөгөө гэрчин болсон өвгний дүү эмэгтэйг нь хүртэл алдаг. 그런 결과로 주인공이 Эцэст 이제까지 생각하던 그 논리, тэр гол дүрийн одоо хүртэл бодож байсан тэрхүү бодол санаа 이게 다 사라져요. бүгд устан үгүй болсон байна. 그리고 남는 것은 죄책감밖에 안 남았어요. Тэр гол сэтгэлд нь үлдсэн зүйл болохоор харамсал, гашуудал 그 주인공은 자기가 여러 가지 тэрхүү гимших байдлаас 이렇게 할 수밖에 없는 이유를 계속 생각을 했었어요.
Тэр хүн одоо хүртэл 죽여야 할 이유를 계속 생각을 했어요. тэр өвгнийг алах ёстой шалтгаан шалтгааныг хайсаар ирсэн. 그런데 실제로 그 일을 자기가 행동으로 옮긴 다음에는 Тэр бодол төлөвлөгөөгөө эцсийн эцэд өөрийнхөө үйлдэлээрээ бүрэн болгосны дараа 자기가 머릿속으로 계속 그렇게 옳다고 생각했던 이유들이 өөрийнх нь толгой дотор зөв гэж бодож исэн бүх шалтгаанууд 다 없어졌어요. бүгд үгүй болсон. 아무리 내가 그럴 수밖에 없었던 이유를 생각해 보려고 해도 Би тэр хүнийг алах болсон шалтгааныг бодсоор байсан ч гэсэн 그 계속해서 자기의 마음을 괴롭히는 죄책감이 따라다녔어요. эцэст өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг зовоож байгаа гимших сэтгэл бас дагцаар ирсэн. 네. 여기까지가 대체적인 소설의 내용이고요. Энэ хүртэл болохоор тэрхүү уран зохиолын гол агуулга байгаа. 이 소설이라는 것은 Тэр уран зохиолын ном гэдэг нөрөө 어떤 이야기든지 ямар ч агуулга, ямар ч үйл явдлыг 사람의 모습을 이야기합니다. хүний дүр төрхийн дагуу бичсэн байдаг. 그리고 그 이야기가 Тэрхүү үйл явдал нь 많은 사람들에게 공감을 얻을수록 높이 평가됩니다. олон хүмүүсийн нөгөө мөн байна, зөв байна гэж олон хүмүүсийн сэтгэлд хүрэх юм бол энэ бол амжилттай зохиол юм а гэж үздэг. 이 죄와 벌이라는 소설도 Энэхүү нүгэл болон шийтгэл гэдэг уран зохиол нь ч гэсэн 사실은 모든 사람이 가지고 있는 모습이에요. олон хүмүүсийн дүр төрхийн дагуу бичигдсэн ном байгаа. 그래서 이 소설이 그렇게 많은 사람에게 사랑을 받는 것입니다. Тийм учраас олон хүмүүст энэ зохиол хайрлагдаж байгаа. 여기서 이야기하는 것의 요점이 뭐냐면 Энд бидний гол ярьж байгаа гол point юу вэ? 많은 사람들이 Олон хүмүүс 세상에 어떤 절대적인 가치가 없다고 생각하고 살고 행동해요. маш олон хүмүүс дэлхий дээр гол зорилготой амьдардаггүй. 그런데 그 행동에 실제로 일어나는 결과는 Гэвч 다르다는 거예요. тэр хүний үйлдэж байгаа үйлдэлийнх нь хариу, үйлдэлийнх нь үр дүн бол өөр байна. 내가 이제까지 생각했던 결과로 나타나지 않아요. Миний төсөөлж ийснээс миний үр дүн, миний хийсэн үйлдэлийн үр дүн бол шал өөрөөр илэрч байгаа. 하나님을 떠난 인간은 Бурханаас холдсон хүн 우리가 가지고 있었던 원래의 목적과 가치를 잃어버렸습니다. хүний угаас агуулгадж байгаа гол зорилго нь бол устдсан байдаг. 그리고 자기 마음대로 살고 싶어요. Өөрийн дур зоргоор амьдрахыг хүсдэг. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 나 자신이 정의가 되고 싶어 합니다. би өөрөө бодит үнэн зөв нь болохыг хүсдэг. 지금 우리 이 현대 사회의 사람들에게 Одоо энэхүү 21-р зууны хүмүүст 많은 영향을 주고 있는 게 뭐냐면 маш гол нөлөө үзүүлж байгаа зүйл юу вэ? 세상에는 절대적인 가치가 없다고 생각하는 Энэ 거예요. дэлхий дээр бүр мөссөн бидний зорилгоо болгох зорилт байдаггүй гэдэг үг байна. 우리가 절대적으로 옳고 그르다고 할 수 없다. Бид нар үнэхээр туйлаар зөв, буруу гэж ялгах боломжгүй гэж үзэж байгаа. 정의는 Гэхдээ 그저 서로 적당히 맞춰서 사는 거다. энэхүү сайн, зөвхт үйлдэл гэдэг нь өөрөө бусадтайгаа хамтдаа харилцан үйлчлэлийн дунд бий болж байгаа гэж бодож байгаа. 한마디로 Өөрөөр нэг үгээр хэлбэл 서로 그냥 피해주지 않는 선에서 би биэндээ ямар нэгэн хор хөнөөл учруулахгүй байдал дунд 적당히 살자는 거예요. айтайхан амьдарчия. 요새 우리나라에서는 특히 Ялангуяа манай улс 한국이에요. Солонгос улсад 어떤 이 판단을 하는 걸 표현하는 걸 шийдвэрээ гаргаж байгааг нь илэрхийлж байгаагаа 금지하자고 하는 사람들이 있어요. хорил яасан бэ? 법으로 금지하자고. Хуулаараа хорил яасан юм бэ? 그걸 법으로 이렇게 추진을 하는 게 있습니다. Тэр шийдвэр гаргалтыг хуулийн дагуу бид нэр гаргаж ирдэг тохиолдол бас байдаг. 근데 이건 틀렸다 이렇게 너무 이렇게 직접적으로 얘기하지 못하게 하는 거예요. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ буруу гэдэг үгийг хэлэхгүй байвал яасан бэ гэж хуулиар хорио гэж. 무슨 말이냐면 Юу гэсэн үг вэ гэхээр 내 마음대로 나는 살고 би 싶은데 өөрийн хүслийн дагуу амьдрмаар байдаг. 그걸 가지고 나를 자꾸 지적하면 Тэрний дагуу чи намайг буруутгаад байвал 내 마음이 불편하잖아. миний зүрх сэтгэл 그러니까 хаагүй байх шүү дээ. 그러니까 서로 말하지 말자는 Тийм 거예요. учраас миний зөв, миний буруу 서로 건들지 말자고. би биенээ хэлэхгүй байвал яасан. 이해 가시나요? Ойлгож байна уу? 그런데 이걸 반대로 한번 생각해 За 보겠습니다. энийг тонгоргон эргүүлээд үзье. 만약에 Тэр 누군가가 хэн нэгэн 기분이 나빠요.
одоо таагүй мэдрэмж төрсөн. 그래서 나한테 욕을 했어요. Тэгээ надад бол хараалыг хийсэн. 그리고 날 때렸어요. Намайг зодсон. 그러면 우리는 Тэгвэл бид нар 그 사람의 입장에서 생각할 수 있나요? тэр хүний оронд өөрийгөө тавьж бодож чадах уу? 네가 그래 기분이 나빠서 날 때렸구나. Чиний сэтгэл таагүй байсан учраас намайг зодсон 네가 나한테 기분이 나빠서 욕을 했구나. чиний би одоо тааламжгүй байсан учраас надад хараал хийсэн байна. 내 입장에서는 잘못일 수 있겠는데 Яг нь миний хувьд бол энэ буруу байж 그래 байна. 네 입장에선 그래 이해가 간다. Бодвол энэ байж болох л асуудал юм байна. 만나보신 적 있나요? Тийм байж бол тийм 이런 사람. тийм хүнтэй тохиолдож таарлаж үзсэн үү? 네, 저는 아직 만나본 Би 적이 없어요. одоохондоо таарлаж үзээгүй. 왜 그럴까요? Яагаад ийм байдал төрсөн бэ? 이 모든 것이 Энэ бүгд 우리가 원래 있어야 할 자리에서 벗어났기 때문이에요. бидний угаас байх ёстой байршлаасаа хөдөлсөн байгаа учраас тэр. 분명히 우리가 원래 가져야 할 생각이 있어요. Угаас бид нар өөртөө төсөөлөн бодох ёстой тийм бодол байдаг. 원래 우리가 가져야 할 마음이 있습니다. Угаас бидний төрөх ёстой сэтгэл гэж бас байгаа. 근데 사람은 그걸 부정하고 싶어요. Гэхдээ хүмүүс түүнийгээ болохоор үгүйсгэхийг хүсдэг. 그러면서 그냥 각자 내 마음대로 사는 게 옳다고 생각하고 싶어 합니다. Хүн болгон би өөрийн хүслээр амьдрах нь зөв гэж бодож байгаа. 그런데 Гэхдээ 참 이상한 건 хамгийн сонирхолтой нь 아무리 사람들이 내 마음대로 살고 그렇게 그게 옳다고 생각해도 хичнээн хүмүүс өөрийн дур зороор амьдрах нь зөв гэж бодсон ч гэсэн 그렇게 사는 사람 중에 행복하다고 하는 사람 보신 적 있나요? тэгж амьдарч байгаа хүмүүс донд жаргалтай байна гэж хэлж байгаа хүн байгаа юу? 저는 아직 그런 사람 만나본 적이 없어. Би бас тийм хүнтэй таарлаж байгаагүй. 성경에서는 이 문제의 결과를 뭐라고 Библиэлд 말씀하냐면요. энэ асуудлын үр дүнг юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр 결국 이것 때문에 хамгийн гол нь энэ 심판이 있을 거라고 그래요. шүүлт гэж бас байгаа юм аа. 심판. Шүүлт гэж байна. 심판이 뭔가요? Шүүлт гэж юу вэ? 우리가 세상법도 세상법 Дэлхийн хууль гэдэг зүйл. 그 법이 적용되는 나라에서는 Тэр хууль үйлчилж байгаа улс оронд 절대적인 기준이 됩니다. энэ бол туйлын гол лайн болдог. 내 맘대로 아무리 살고 싶어도 Би өөрийн дур зороор амьдрахыг хүссэн ч гэсэн 그 법에서 어긋나면 тэр хуулиасаа хэтэрчих юм бол 벌을 받죠. би шийтгэл төрдөг. 맞나요? Зөв үү? 네. 제가 다 사람들은 자기 맘대로 사는데 Хүн болгон өөрийн дур зороор амьдрах. 그게 법에서 어긋나면 벌을 받아요. Тэр нь хуулиасаа хэтэрчих юм бол бүгдээрээ шийтгэл төрдөг. 이게 뭘 이야기하는 Энэ 거냐면 юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр 결국 우리가 가지고 있는 그 모든 법에 гэхдээ бидэнд агуулгадж байгаа бидний одоо дотор байгаа бүх хууль нь 근원이 있다는 거예요. 근원. гол эхлэлтэй юм аа. 이 모든 법의 근원에 의해서 Энэ бүх хуулийн эхлэлээсээ 최종적인 심판이 있을 것이다. эхлэлээд эцэс хүртэл шүүлт гэдэг зүйл бас байна. 이건 우리가 얼마든지 생각할 수 있는 것입니다. Бид нар бүгдээрээ энийг бол бодоход асуудалгүй бүгдээрээ бодож чадна. 여기까지 이해 동의하시나요? Энд санал нэг байна уу энэ асуудалтай? 성경에서는 Библиэлд 이러한 모든 법의 근원이 있다 이렇게 말씀을 하세요. эдгээр бүхий л хуулийн эхлэл байгаа юм аа гэж үздэг. 그리고 그 법에 의한 심판이 있을 것을 말씀합니다. Тэрхүү эхлэл хуулийн шүүлт гэж бас байгаа гэж үздэг. 만약 이런 법이 없고 Хэрвээ энэхүү 심판이 없다면 хууль байхгүй, шүүлт байхгүй 그냥 간단하게 이 우리 세상에서 법이 없다, 심판이 없다고 생각해 보세요. зүгээр энгийнээр дэлхий дотор ямар ч хуульгүй, шүүлт байхгүй гэж бодоод үз. 네, 혼란에 빠질 것입니다. Бүгд өөмэн сайн муу болно. 이 근원적인 법과 심판이 없다면 Энэ эхлэл үндэс болсон хууль, шүүлт байхгүй бол 다시 말해서 өөрөөр хэлбэл 이 세상에 아무런 목적도 없고 가치도 없다고 생각하면서 산다면 энэ дэлхий дээр ямар ч зориг байхгүй, ач холбогдол байхгүй амьдарч байна гэж үзвэл 이게 같은 얘기입니다. яг адилхан ойлголт гэсэн. 우리는 더 나은 세상을 기대할 수 없어요. Бид нар илүү сайн сайхан ертөнцийг 더 나아질 거라는 희망을 가질 수가 없습니다. илүү сайжирна гэсэн тийм найдлага байхгүй болох юм. 이 문제에 대해서 로마서 2장 14절 15절에서 이야기합니다. Энэ асуудлын талаар Ромын 2-ын 14 15 өгүүлдэг. 띄워줘 보시겠어요? 네. 로마서 2장 Ромын 2-р 14절 15절 제가 읽어드리겠습니다. 14 15
율법 없는 이방인이 Харин үндэстнүүд хуульгүй боловч 본성으로 율법의 일을 행할 때는 төрлөх байдлаараа хуулийн 이 зүйлсийг 사람은 율법이 없어도 хуульгүй боловч 자기가 자기에게 율법이 тэдгээр 되나니 нь өөрсдөд нь хууль болгоо. 이런 이들은 Хуулийн шаарддаг зүйлс нь 그 양심이 증거가 되어서 тэдний зүрх сэтгэлд бичигдсэнийг 그 харуулдаг. 생각들이 서로 혹은 송사하며 Тэдний мэс чанар нь ч хамт гэрчилж 혹은 변명하며 тэдний бодол санаач нэг нэгнээ 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. өмгөөлгөө. 여기 보시면 Юунаас 사도 харах 바울은 양심을 여기서 설명하고 있어요. Илч Паул энд мэс чанарын тухай ярьсан байна. 이 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 여기서 말하는 양심은 энд яригдж байгаа мэс чанар нь 하나님의 법으로부터 эзний хуулиасаа эхлээд 우리에게 신호를 보내요. бидэнд өгж байгаа нөлөөлөл 그 신호를 감지하는 라디오와 같다는 거예요. тэрхүү сигналыг мэдэрч байгаа радиотой яг адилхан гэж 우리 хэлж байна. 양심이. бидний мэс чанар гэдэг юм. 우리 사람에게는 Хүн гэдэгт өөрөө 하나님을 느낄 수 있는 기관이 누구에게나 다 있습니다. бурхныг мэдрэх эргэтэн хүн болгонд байдаг гэсэн үг. 근데 여기서 물론 Эндээс мэдээж 양심이 얼마나 예민한가는 мэс чанар хэрхэн мэдрэг хэр зэрэг мэдрэг байгаа вэ гэдэг нь 각 사람의 교육 수준, хүн болгоны боловсролын байдал. 환경에 따라서 조금씩 다를 수가 있어요. Орчноосоо баг зэрэг ялгаатай байж болно. 그거는 다 아시겠죠? Та бүхэн тэрийг бол мэдж байгаа. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 죄를 нүглийг 죄로 느끼지는 못할 수도 있어요. нүглээр мэдрэхгүй байх тохиолдол. 내가 지금 하는 이 짓이 죄인지 아닌지 잘 모를 수가 있다는 Одоо үйлч 거죠. байгаа энэ үйлдэл нүглөө үгүйгээ мэдэхгүй байж болно. 근데 그 반대의 경우 Гэхдээ эсрэгээрээ 선을 행하면서 сайныг үйлдэхдээ 악으로 느끼는 경우는 있을까요? 없을까요? сайныг үйлдэж байгаа мөртлөө энийг би гим нүгэл гэж ойлгож байгаа хүн байна. 갈라디아서 5장 22절 23절 보겠습니다. Галатийн 5-ын 22 23 5장 Галат 5 22 23 23 24 제가 읽어드릴게요. 오직 성령의 열매는 Дэлгөөн зан 사랑과 өөрийгөө зарих байдал нь юм. 희락과 Эдгээр эсрэг харин сүнсний үр жимс нь 화평과 오래 참음과 амар тайван 자비와 양성과 충성과 итгэлтэй байдал. 온유와 절제니 Дэлгөөн зан өөрийгөө захирах байдал юм аа. 이런 것들을 금지할 Эдгээрийн эсрэг 율법이 хууль гэж 있나요? 없나요? байдаггүй. 없어요. 예. 무슨 얘기냐면 Юу гэсэн үг вэ? 내가 사랑을 하고 있는데 이게 죄책감이 느껴지진 않는다는 거예요. Би хүнийг хайрлаж байхад миний дотор гимшиг сэтгэл төрөх үү? 내가 막 기쁨을 느끼는데 이게 죄책감이 Би 느껴지지 баяр хөөрөөр 않는다. дүүрэн байхад энэ миний дотор 내 гимшиг 마음이 болж 평안한데 그게 죄책감이 느껴지지 않고. миний сэтгэл энэ бол гимшиг болж 내가 온유하고 절제하는데 그게 죄책감으로 느껴지지 않는다는 өөрийгөө 거예요. захирах байдлаараа үйлдэж байхад энэ гимшил болох уу? 그걸 우리의 마음속에 그 선한 마음을 갖는 걸 금지하지 않는다는 거예요. Бидний 우리의 дотор 마음의 법이. сайхан сэтгэлийг бид нар хязгаарлахгүй юм аа. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 이런 성령의 열매로 энэ хүү 우리가 ариун сүнсний үр жимсээр бид 이걸 죄로 만들 수는 없다는 거예요. ариун сүнсний үр жимсийг бид нар нүгэл болгож болно. 로마서 2장 다시 돌아와서 Ромын 2 дугаар бүлэг рүү эргэж орсон. 바울은 믿지 않는 사람의 양심에 대해서 Паул итгэдэггүй хүний мэс чанарын талаар 그 양심이 증거가 되어서 тэрхүү мэс чанар нь өөр гэрчлэл болоод 서로의 생각들이 서로를 고발한대요. бие биенийхэн сэтгэл нь өөртөө бие бинийгээ барьж өгж байгаа нь 그리고 변명한대요. илүү бас ингээд шалтгаан 그리고- хэлж байгаа. 그리고 그 과정을 통해서 тэрхүү үйл явдлын дагуу 그 각자의 마음에 새긴 율법의 행위를 드러낸다는 거예요. бие биенийхэн сэтгэлд үүссэн байгаа тэрхүү хуулийг бол эргэж гаргаж ирдэг гэж байна. 서로가 서로를 그 마음을 불편하게 만들어요. Бие 한마디로. биенийхэн сэтгэлийг хэцүү байдалд үүсгэж байгаа юм. 결국 하나님의 심판이 존재한다면 Эцсийн эцэст бурхны шүүлт гэдэг зүйл байгаа. 우리가 이 문제를 해결하지 않으면요. бид нар энэ асуудлыг хоорондоо шийдэх. 우리는 이 문제에서 절대로 벗어날 수가 없습니다. асуудлаасаа бид нар чөлөөлөгдөж болж чадахгүй байгаа. 사실 우리는 내 마음대로 살겠다고 하지만 Бид нар өөрийн дураар амьдрья гэж ярьж байгаа ч гэсэн 마음대로 아까도 말씀드렸지만 түрүү хэлсэнчлэн 마음대로 살면서 정말 나는 이 삶이 만족스럽다라고 하는 사람을 만나본 적이 없습니다. дураар амьдарч байгаа боловч энэ амьдрал үнэхээр миний сэтгэл хангалуун амьдрал шүү гэж хэлж байгаа юм. 그렇기 때문에 사실 Тийм учраас үнэндээ 우리는 бид 하나님의 법이 있다는 걸 누구나 알고 있어요. бурхны хууль гэдэг зүйл байгаа гэж 그냥 хүмүүс мэдж байгаа.
그 법을 내가 이룰 수가 없다 보니까 Тэр хуулийг бид нэр биелүүлж чадахгүй учраас 피하고 싶은 거예요. зугатаахыг хүсэж байгаа. 그냥 안 보고 싶은 거예요. Харахыг хүсэхгүй байгаа. 다시 로마서의 말씀에 Эргээд Ромын үгэнд 양심에 대한 말씀을 보시면요. мэс чанарын тухай үг 여기에 харах юм бол 여기에 용어들이 뭐 어디서 사용하는 용어인가요? энэ одоо үг хэллэгүүд хаана гарч ирдэг үг хэллэгүүд вэ? 법정에서 사용하는 용어예요. 법정. Хуулийн шүүлтийн өмнө 코트. хуулийн 로 코트. шүүх хурлын өмнө шүүх хурлын явцад хэлдэг үг байгаа. 고발하고 Би бинийгээ барьж өгөж 변명하고 변호. ямар нэгэн байл өөрийгөө өмгөөлж байгаа, өөрийгөө шалтгаан тоочж байгаа байг. 그것을 통해서 이미 우리의 마음속에 새겨져 있는 Үүнээр дамжуулаад нэгэнт бидний зүрх сэтгэл дотор бий болсон 그 법을 드러낸다는 것이죠. тэрхүү хуулийг их болгож байгаа. 그러나 Гэхдээ 우리 마음속에 새겨져 있는 법이 드러나기는 하지만 бидний зүрх сэтгэл дотор нэгэнт үүссэн хуулийг бид нар ил болгож байгаа ч гэсэн 우리가 그게 뭔지는 정확하게 알기는 어려워요. тэр нь яг юу вэ гэдгийг тодорхой мэдэх боломжгүй байгаа. 왜냐하면 Учир нь 우리 양심이 бидний мэс чанар 깨끗하지 못하기 때문이에요. цэвэр бус байгаа юм аа. 그래서 양심의 소리가 내가 어디에서부터 이게 오는 소리인지를 잘 몰라요. Тийм учраас мэс чанарын дуу хоолой хаанаасаа эхлэлтэй вэ гэдгийг бид нар ялгаж мэддэггүй. 내가 뭐가 잘못됐는지도 정확하게 잘 몰라요. Би юу буруу хийгээд байгаагаа ч сайн мэддэггүй. 어떻게 해결해야 될지도 모릅니다. Хэрхэн энийгээ засах ёстойгоо ч мэддэггүй. 그저 그냥 계속해서 우리를 뭔가 알 수 없는 죄책감에 살게 해요. Гэхдээ хязгааргүй гимшил донд биднийг бий болгож байгаа. Дотор нь 계속 양심은 우리를 짓누릅니다. мэс чанар биднийг дарсаар байна. 죄책감으로. Гимшлэр, гимших сэтгэлээр дарсаар. 뭔가 잘못된 건 Нэг л 알겠어요. буруу зүйл яваад байна гэдгийг мэдээд байгаа. 근데 뭐가 구체적으로 뭐가 문제인지 모르겠어요. тодорхой би яг юу буруу хийснээ би мэдэхгүй байна. 어떻게 해야 될지도 모르겠습니다. Хэрхэн энийгээ засах шийдвэрлэхэж мэдэхгүй байна. 그때 필요한 게 뭐예요? Тэр үед юу хэрэгтэй вэ? 우리 한국 오늘의 성교 성도님들은 제가 7월 달에 전한 메시지입니다. Дотоосоо миний хүргэсэн. 변호사가 필요합니다. За энэ өмгөөлөгч хэрэгтэй. 오늘 본문에서 보시면 Өнөөдрийн үгээс үзвэл 우리에게 보혜사를 보내주신다고 했어요. биднэрт өмгөөлөгчийг илгээнэ гэж хэлсэн. 여기서 보혜사가 무슨 Энэ 뜻이냐면 өмгөөлөгч гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 대리자, Биднийг 대언자 төлөөлөх хүн 의 뜻이에요. гэсэн утгатай. 다시 한번 우리가 법정을 생각해 보겠습니다. Эргээд бид нар шүүхийн хурлыг дахиад бодож үзье. 우리가 죄를 지어서 법정에 섰어요. За шүүх хурлын өмнө бид нар нүглийг үйлцсэний дараа очлоо. 그럼 변호사는 우리에게 어떤 존재예요? бидний өмнө одоо биднэрт ямар хүн бэ? Бидний хувьд 법정에서 변호사는 хууль шүүхийн өмнө 나 자신이에요. өмгөөлөгч нь би өөрөө 나 자신. өмгөөлөгч болж 잘 이해가 안 가시나요? сайн ойлгохгүй байна. 나는 법도 모르고 Хуулаач мэдхгүй. 말도 잘 못해요. Үгээч сайн 뭐가 문제인지도 잘 몰라요, 심지어. юу нь буруу гэдгийг ч сайн мэдхгүй байна. 그런데 유능한 변호사가 있어요. Гэхдээ маш 이렇게 똑똑해 보이는. өмгөөлөгч байна. 그럼 나는 법정에서 어떻게 나타나요? Би тэгвэл тэрхүү шүүх хурлын өмнө ямар харагдах вэ? 이렇게 안 나타나고 Ингэж харагдах. 이렇게 나타납니다. Ингэж ухаалаг харагдаж байгаа. 똑똑하게 보이게. Толгойтой харагдаж байгаа. 심지어 어떤 재판에서는 Бүр доор тэрнээс 변호사만 나와요. 재판에. зарим бүр шүүх хурлын өмнө 나는 안 나타나고. гимтэн биш өөрөө зөвхөн өмгөөлөгч нь урдаа зогсдог. 그리고 그 변호사가 승리하면 Тэрхүү тэр өмгөөлөгч нь ялах юм бол 그게 누구의 승리입니까? тэр хэний ялалт вэ? 나의 승리. Энэ гимтний 네. ялалт. 그렇기 때문에 Тийм учраас 이 경우에 энэ асуудал дээр 우리는 бид 변호사 안에 있어요. өмгөөлөгчийн дотор хариалагдж байгаа юм. 자, 그렇다면 최고의 변호사는 Хамгийн сайн өмгөөлөгч 어때야 될까요? ямар байх ёстой вэ? 우리에게 용기를 주고 Бидэнд бол зөргийг өгч 법을 잘 알려주는 변호사인가요? хуулийг бол сайн зааж 너무 법을 잘 알아. 이 변호사는 Энэ 다 깨고 있어 줄줄. бүх одоо хуулийг бол ингээл захин готл ингээ яриад байдаг. 그런 변호사예요? Тийм өмгөөлөгч үү? 대답을 잘 못하시네요. 네. 물론 그런 역할도 필요합니다. Мэдээж тиймэрхүү мэдлэг сайтай өмгөөлөгч хэрэгтэй. 그러나 Гэхдээ 정말 우리에게 필요한 변호사는 어떤 변호사냐면 үнэхээр бидэд шаардлагатай бидэнд тус болох хуйц тийм өмгөөлөгч хэм бэ? Ямар вэ? 내가 가진 문제를 Миний надад байгаа асуудлыг 완전히 이해해야 해요. бүтэн ойлгох хэрэгтэй. 심지어 Тэр үtil
내 문제가 миний асуудал 자기 문제라고 생각해야 돼. өөрийнх нь асуудал гэж бодож байгаа. 맞아요? Мөн үү? 맞아요? Мөн үү? 네. 그런 변호사 있다면 엄청 좋겠죠. Тийм өнгөлөгч байвал үнэхээр сайн. 내 문제를 миний асуудал 자기 문제라고 өөрийнхөө 생각하고 асуудлыг 일을 해줘요. бодож миний өмнөөс ажил хийж өгч байгаа. 죽기까지. Өгтлээ хийж байгаа. 우리의 문제를 자신의 문제로 짊어지신 변호사가 누구십니까? За миний асуудлыг өөрийнхөө асуудал болгож үүрсэн тэрхүү өнгөлөгч хэм 누구세요? бэ? 예수 그리스도. Есүс Христ. 할렐루야. Халелуя. 믿으십니까? Та бүхэн итгэж байна уу? 이 세상 그 수십 명 수백 명의 로펌을 다 불러가지고 За үнэхээр бүхэл 막 검사 판사 출신 변호사 다 불렀어. түүхтэй тэрхүү лопом тэр одоо өнгөлөгчөөсөө бүгдийн дууд 그래도 우리 문제를 해결할 수가 없습니다. бидний асуудлыг шийдэх боломжгүй. 우리를 완벽하게 변호하실 수 있는 Тэрийг бүрэн 변호사가 100% өнгөлөх боломжтой 우리에게 있습니다. өнгөлөгч бидэнд байгаа. 그런데 여기서 우리가 한 가지 착각할 수 있는 게 있어요. Бид нар андуурч эндүрх боломжтой нэг асуудал байгаа. 여기서 보시면 Эндээс харуул 재판장 누구예요? шүүгч нь хэн бэ? 하나님. Бурхан. 변호사는 누구세요? Өнгөлөгч хэн бэ? 예수님. Есүс. 어떤 관계예요? Энэ хоёр хоорондоо ямар харилцаа холбоотой вэ? 부자지간이잖아요. Аавгүй хоёр. 서로 너무 잘 아는 Би 사이라서 энийгээ бас сайн мэднэ. 두 분이 적당히 해결할 것처럼 생각한다는 거죠. За энэ хоёр хоорондоо тохиролцох байлгүй дээ гэж боддог. 그런데 이걸 그렇게 생각을 하면 어떤 문제가 있냐면 Гэхдээ ингэж бодох юм бол ямар асуудал турдаг вэ гэхээр 내가 완전히 무죄가 될 것이라는 보장이 없게 돼요. би бүрэн гимгүү болно гэдэг асуудал байхгүй. 변호사가 Өмгөөлөгч нь 적당하게 판사한테 사정사정해요. өмгөөлөгч нэгээ шүүгчтэй очиод ингээд гуйчих нь 저 아버지 аваа. 제 얼굴 좀 миний царайг 보셔서 харчаач. 네. 그냥 좀 이렇게 잘 намайг 봐주세요. бодоод 예, энэ хүнийг жоохон өршөөч. Өргөлтэй байж тээ өршөөч тээ. 그렇게 하면 Ийм байдал хүрэх юм бол 형이 좀 감해질 수는 있겠죠. за гим баг зэрэг буурах шийдэл баг зэрэг буурах. 근데 완전히 무죄가 될 거라는 보장은 없어요. Гэхдээ бүрэн гимгүү болно гэдэг. 여전히 불안해요, 뭔가. Нэг л дотроо бас нэг сандрал айц байгаа. 맞죠? Тийм үү? 재판에서 완벽하게 승리하려면 뭐가 필요합니까? Шүүх хурал бүтэн 100% би ялахыг хүсэж байна гэвэл яах вэ? 변호사가 상황을 잘 분석해서 Өмгөөлөгч нь бүхэл 법을 잘 해석해서 асуудлыг бүгдийг нь ойлгож, хуулийг бол мэдээж 이 상황을 우리에게 유리하게 이렇게 해석하는 게 필요한가요? энэ асуудлыг бидэнд ашигтай байдлаар эргүүлэх нь чухал. 그러면 이길 수 있을까요? Тэгвэл бид нар яаж болох вэ? 이렇게 대답을 안 하세요. Ягаад хариулах байна? 네. 판사한테 불쌍하니까 얘 Шүүгчдэр очиод 한 번 좀 봐달라고 좀 몇 энэ жоохон өргөлтэй учраас нэг 번만 좀 봐달라고 харчаачтэй нэг жоохон 그렇게 해가지고 우리가 이렇게 해결이 되겠습니까? гэж гуйснаар энэ асуудал шийдэгдэх үү? 완벽한 승리를 위해서 필요한 게 뭐예요? Бүтэн 100% ялалтын төлөө бидэнд юу шаардлагатай 뭡니까? вэ? Юу вэ? 우리 재판은 뭐 우선주의예요? Манай шүүлт юуг илүүд үздэг шүүхийн хурал 증거. гэрчлэл 증거가 필요해요. 증거. нотлохоо гэдэг зүйл. 증거가 있으면 우리는 확실하게 무죄가 돼요. Нотлохоо байж бид нар 100% гимгүй болох юм. 거기서 Тэр 내가 울고 불고 막 나 좀 봐달라고 하는 그런 아무 중요하지 않습니다. би уйлаад би гимгүй штэ гэд ойрлоод байх юм. 아무리 뭐 내가 싹싹 빌고 막 불쌍한 척 온갖 불쌍한 척을 다 해도 гэдэг гараараа ингэ танд гуйж байна. Би өргөлтэй штэ гэдэг одоо үйлдэлээр харуулсан ч 내 гэсэн 생각은 중요하지가 миний 않아요. бодол ямар ч чухал биш ээ. 중요한 건 Гол 뭐냐면 чухал зүйл нь юу вэ? 내가 Би 그 증거를 тэрхүү нотлохоог 명백하게 제시할 수 би 있느냐예요. өөрөө бүтэн өгөх боломж байгаа юу надад. 자, 이게 제 증거입니다. За энэ миний нотлохоо шүү. 끝. Дуусаа. 그 증거가 뭐예요? Тэр нотлохоо юу вэ? 뭐예요? Юу вэ? 예수 그리스도. Есүс Христ юм аа. 예수님께서는 Есүс 우리 사람을 대표하셔서 хүнийг төлөөлж 뭐가 юу 되셨어요? болсон бэ? 사람. Хайр. 우리의 입장을 그대로 반영하기 위해서, 대변하기 위해서 хүн болсон. Бидний байр суурийг бүтэн төмлөөлөхийн тулд 하나님께서 사람이 되어서 Бурхан 오셨어요. өөрөө хүний дүр төрхөөр бууж ирсэн. 그리고 우리의 모든 그 문제를 해결하기 위해서 Бидний бүхэл асуудлыг зохицуулахын тулд 그 심판을 тэрхүү шүүлтийг 십자가에서 받으셨어요. загалмай дээр өөрөө үүрсэн юм аа. 믿으십니까? Та бүхэн итгэж байна уу?
믿으셔야 돼요. итгэх ёстой. 믿으셔야 돼요. Итгэх ёстой. 아멘이 안 나오니까 불안한데. Амен гэж хэлэхгүй байхаар яагаад 그리고 그 증거를 тэрхүү нотлоход 재판장이신 하나님께 шүүгч болсон бурхандаа 우리는 증거로 제출함으로써 бид нар нотлохоо гэж өгснөөр 우리는 무죄 판결을 받게 되는 бид 거예요. нар нүгэлгүй болох юм аа. 아멘. Амен. 자, 그럼 우리의 변호사가 예수님이 Бидний өмгөөлөгч 되게 하시려면 Есүс болохыг 어떻게 해야 됩니까, бид 우리가? нар яах вэ? 어떻게 해야 돼요? 네. 정답을 말씀하셨습니다. 먼저는 Нэгдүгürt 변호사에게 өмгөөлөгч 갔어요, 내가. бид нар би очлаа өмгөөлөгч. 제 문제 좀 맡아 주세요. За миний асуудлыг та нэг 그럼 먼저 뭐 해야 돼요? Тэгвэл бид нар яах ёстой вэ? Хамгийн түрүүнд 뭐 해야 돼요? юу хийх ёстой вэ? 우리 이진호 형제님. Эжинөө дүүгээс асууж байна. 뭐 해야 돼요? Өмгөөлөгчдөр очиж 변호사한테 진호 형님 너무 착해서 뭐 이렇게 변호사 찾아갈 일은 없겠지만 Чинөө дүү бол өөрөө их сайн дүү. 생각을 해보면 өмгөөлөгчдөр очихгүй байх. 내가 좀 뭔가 잘못을 했어. би нэг буруу юм хийжлээ. 잘못 안 했지만 хийгээгүй буруу зүйл хийгээгүй. За ихтэй би 가서 бодчихоо. 변호사한테 갔어요. За би буруу зүйл хийгээд 그럼 변호사한테 өмгөөлөгчдөр очлаа. 먼저 뭐 해야 돼요? өмгөөлөгчдөр очиод би хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ? 그렇죠. 예, 맞습니다. 내 문제를 Миний асуудлыг 있는 그대로 얘기해야 돼요. дагаа бүгдийг хэлэх ёстой. 숨김없이 다 얘기해야 Ямар ч 돼요. нууцлалтгүйгээр өөрийнхөө асуудлыг хэлэх ёстой. 이해 가세요? ойлгож байна уу? 내 문제를 조금이라도 숨기고 Миний асуудлыг 이거 나 이거 아니다. би ийм дүр цэрэг гаргаагүй 조금이라도 그렇게 부정하면 гэж баг зэрэг тэрийг өгөөсгөх юм бол 변호사가 내 문제를 완전히 해결할 수가 없어요. өмгөөлөгч миний асуудлыг шийдэх боломжгүй. 이해 가시죠? ойлгож байна. 그 사건이 Тэр асуудал 우리의 문제가 тэр бидний 이미 해결된 문제라는 것을 нийгэмд бид нар шийдэгдсэн 예수님께서 하나님 앞에 변호를 해야 되는데 Есүс Бурхны өмнө өмгөөлөх ёстой. 그 근거가 뭐냐면 Тэрхүү нотлох нь юу вэ? 우리의 Бидний 회개입니다. гимшил юм. 먼저 하나님 앞에 Эхлээд Бурхны өмнө, 예수님 앞에 Есүсийн өмнө 예수님께서 십자가에 달리신 그 십자가를 바라보면서 Есүс загалмай дээр цовдлогдсон тэрхүү загалмайгийн өмнө бид нар очиод 그 사건이 тэр асуудал, тэр үйл явдал нь 80%제 책임인가요? 80% нь миний асуудал, миний буруу юу? 몇 퍼센트예요? Хэдэн хувь нь миний асуудал, миний буруу вэ? 몇 퍼센트 제 책임이에요? 십자가가. 진짜. Загалмай нь хэдэн хувь миний буруу вэ? 100% 100% 100% 십자가의 사건은 제 책임이에요. 100% гим нүгэл тэрхүү загалмай дээр цовдлогдсон асуудал миний буруу юм. 그걸 인정하잖아요. тэрийгээ би хүлээн зөвшөөрвөл 그럼 예수님께서 그때서야 тэгвэл Есүс тэр үед 자신을 증거로 제시할 수 있는 өөрийгөө нотлохоо болгох 근거를 가지게 되시는 거예요. тэрхүү нотлохоог өөртөө авч байгаа юм аа. 우리가 예수 안에 있을 бид 수 нар 있는 Есүсийн 것은 дотор байх боломжтой гэдэг нь. 우리 각자 한 사람 한 Нэг 사람이 бүр дээр 십자가의 사건을 바라보면서 тэрхүү загалмайн тэрхүү үйл явдлыг санаж 그 주님의 십자가가 тэрхүү эзний загалмай 나 한 사람의 100% 죄 때문이라 миний нэг хүний 100% нүглийн улмаас үүсэлтэй 그걸 인정하는 그 자리에서부터 시작됩니다. хүлээн зөвшөөрөх тэрхүү гимшлээс эхлэх юм аа. 십자가가 우리의 죄를 해결하셨다는 것을 우리가 믿음으로 바라보잖아요. За загалмай бидний нүглийг бол бүрэн аваад явсан гэдэг итгэлээр бид нар очих юм бол 그럼 그제서야 тэр үед 예수님께서는 우리의 변호사이자 Есүс бидний өмгөөлөгч бол 그 스스로가 증거가 тэр 되셨어. өөрөө нотлох нь болдгоо. 우리가 무죄임을 하나님 앞에 당당히 증거하신다. Гимгүй гэдгийг Бурхны өмнө үнэхээр итгэлтэйгээр гэрчлэх юм аа. 우리가 믿는 것이 무엇이냐면요. Бидний итгэж байгаа зүйл юу вэ? 예수께서 우리를 위해 Есүс бидний төлөө 하신 완벽한 일을 믿는 거예요. хийсэн хамгийн төгс зүйлд бид нар итгэх. 이 일은 완벽해요. Энэ бол төгс юм аа. 완벽한 변호사거든요. Энэ бол төгс өмгөөлөгч юм аа. 그 구원의 역사를 통해 완벽하게 승리하신 Авралын түүхийн дагуу бүрэн ялтыг авсан. 우리의 대언자이심을 бидний төлөөлөгч юм аа гэдгийг 믿으시는 여러분 та 되시길 бүхэн 바랍니다. итгэхээсэй гэж хүсэж байна. 다시 말씀드리지만 Өөрөөр хэлбэл 우리가 주님께서 이루신 그 일을 믿는 бид нар 믿음 Есүсийн гүйцэтгсэн тэрхүү үеийг итгэж байгаа нь 그 믿음 그 자체가 тэр итгэл өөрөө 우리의 죄에 대한 무죄를 бидний нүглийн
гимгүй болгож байгаа тэрхүү процессыг 증명하는 증거가 되는 거예요. нотлох гэрчлэл юм аа. 우리가 믿는 그 우리의 믿음 자체가 Тэр өөрөө бидний итгэж байгаа итгэл нь өөрөө 무죄에 대한 근거가 된다고. нүгэлгүй болгож байгаа гэрчлэл юм аа. 만일 주님의 증거를 믿지 않는다. Тэр эзний нотлогоонд итгэж чадахгүй. 나는 십자가의 사건이 내 문제를 해결했다고 믿지 않는다. Тэрхүү загалмай үйл явдал миний нүглийг шийтгэсэн одоо шийдвэрлсэн гэж би бодохгүй. 한 50% 정도만 해결한 것 같다. 50% нэг шийдсэн баг. 그러면 결국 그 얘기는 무슨 얘기가 Тэр 되냐면 юу гэсэн үг вэ? Эцэст 나머지는 үлдсэн нь 내가 받겠다는 거예요. би өөрөө өрнэ. 나머지 대가는 내가 치르겠다는 거예요. үлдсэн асуудлыг би өөрөө өөрчия. шийтгэлийг. 그런데 여기서 Энэ үед 또 다른 보혜사라고 말씀하십니다. 오늘 бас 본문에서. нэгэн өмгөөлөгч гарч ирж байгаа. 그렇다는 것은 이미 보혜사가 있다는 것이죠. За тэр нь юу гэсэн үг гэхээр нэг нь бидэнд бол өмгөөлөгч байгаа гэсэн үг. 첫 번째 보혜사는 누구신가요? Нэг ихний өмгөөлөгч хэн бэ? 예수 그리스도. Есүс Христ. 예수님께서는 Есүс Христ 하나님 앞에서 Бурхны өмнө 우리를 위해서 대언해 주시는 분이에요. бидний өмнө одоо төлөөлж үгээ хэлж байгаа хүн. 이제까지 얘기했듯이 Одоо хүртэл ярьсны дагуу 십자가에서 загалмай дээр 직접 우리의 죄를 위한 형벌을 감당하심으로써 бидний өмнөөс тэрхүү нүглийг үүрснээр 우리의 죄의 대가가 이미 치러졌음을 증거하시는 тэр 것이죠. шийтгэлийн дагуу бидний нүгэл үгүй болсон гэдгийг бол гэрчилж байгаа. 여기까지 믿으시죠? За энэ хүртэл итгэж гин үү? 믿으셔야 돼요. Итгэх ёстой. 그렇다면 Тэгвэл 이제 또 한 보혜사가 있습니다. бас нэгэн өмгөөлөгч 또 байгаа. 다른 보혜사. өөр өмгөөлөгч байгаа. 누구신가요? Хэн бэ? 성령님. Ариун сүнс. 아멘. Амен. 성령께서는 Ариун сүнс нь 우리에게 하시는 일이 뭐냐면 бидэнд юуг үлдэж байгаа вэ? 우리를 가르쳐요. Биднийг заадаг. 계속 도와주세요. Бидэнд тусалдаг. 성령께서는 Ариун сүнс нь 이제 우리 양심 속에다가 бидний мэс чанар дотор 이제까지 흐리멍텅했잖아요. одоо хүртэл ямар нэг 이게 어디서 들리는 소리인지도 잘 모르겠고 хаанаас сонсогдож байгаа дуу 왜 내 마음이 이렇게 불편한지 잘 яагаад 모르겠는 миний зүрх сэтгэл дотор ийм одоо зовнил байгаа ч мэдэхгүй. 우리의 양심이 Бидний мэс чанар 우리가 온전히 십자가를 바라보면 бид нар бүрэн загалмайгийн өмнө нүрээрээ тулахад 우리의 문제를 완전히 우리가 인정하면 бидний нүглийг бид нар бүрэн одоо хүлээж зөвшөөрөхөд 거기서 우리의 양심이 깨끗해지는 거예요. тэр үед бидний мэс чанар бол бүрэн цэвэр болж байгаа. 이해 가시죠? Та бүхэн ойлгож байна уу? 그렇게 우리가 Тэгэж бид нар 양심이 이제 주님의 십자가를 믿음으로써 эзний загалмайд итгэснээр 깨끗한 그 양심으로 мэс 인해서 чанар цэвэрлэгдсэний дараа 이제 성령께서는 완벽한 법을 우리에게 새겨주세요. за ариун сүнс бидэнд туйлын хуулийг бол зааж өгдөг. 양심에다가. Бидний мэс чанар зааж өгдөг. 이제까지 우리가 흐리멍텅했던 그 모든 것을 선명하게 알게 Одоо 하세요. хүртэл тодорхой биш байсан зүйлийг бид нар тодорхой 아 이게 하나님의 음성이구나. энэ бол бурхны дуу хоолой юм аа. 아 이게 우리가 살아야 할 의미구나. Энэ бол бидний амьдрах ёстой 아 이게 зүйл юм 우리가 аа. 분명히 가야 할 가치이구나. бидний явах ёстой зам энэ юм аа. 그 법에 의해서 우리를 살게 하신다는 тэрхүү 거예요. хуулийн дагуу бидрийг амьдруулдаг. 성령님이 가르치시면요. Ариун сүнс бидэнд зааж өгвөл 전에는 우리가 힘이 했던 өмнө нь ямар ч 그 тодорхой 양심의 бишсэн 소리가 тэрхүү мэс чанарын дуу хоолой 엄청나게 크게 들려요. маш тодор сонсогддог. 그것이 어디서부터 오는 음성인지 Тэр хаанаас гарч ирж байгаа дуу хоолой вэ? 정확하게 알게 됩니다. Бид нар мэдэж таньдаг болно. 우리는 Бид 스스로 өөрсдийгөө 내 마음의 불편함, дотор санаа зовнил, 죄책감, гимшил, 이거 걱정 санаа одоо би 이거를 таагүй байдал. 어떻게든 이렇게 좀 버려보려고 Энийгээ орхичмоор ардаа үлдээчмээр 놀러도 가고 놀러도 가고 ийшээ тийшээ зугаалханд явна. 술도 먹어보고 Архаа уун, 뭐 담배도 펴보고 тамхиад нэг татаж үзэн. 뭐 강으로도 가보고 Ани бүжигээр нэг явж үзэн. 산으로도 가보고 Одоо ус тэнгис 네, уул усаар явна. 네, 가끔 리프레시하러 가는 건 좋습니다. За яг хуу заримдаа өөрийнхөө сэтгэлийг тайлбарлахаар 근데 явж болно. 사실은 이러한 네. 우리가 하는 일들이 Бидний ингэж үйлдэж байгаа энэхүү үйлдэлүүд 우리의 마음을 бидний зүрх сэтгэлийг 근본적으로 편하게 해주진 않아요. үндсээр нь тайван болгодоггүй. 그때뿐이에요. Зөвхөн тэр өдрөл 우리 болоод 스스로는 бид нар өөрсдөө 우리의 문제를 절대로 해결할 수가 없습니다. өөрсдийнхөө асуудлыг шийдэх боломжгүй бид нар. 그러나 우리 믿는 이들의 마음의 Гэхдээ 평화는 итгэгчдийн сэтгэл доторх амар амгалан бол 이것과 완전히 반대로 역사예요. саяны үйлдэлүүдээс бүтэн эрг тонгорсон байдалтай үйлдэгдэх ёстой. 성령께서 가르치시는
Ариун сүнсний бидэнд зааж өгч байгаа. 우리의 모든 우리가 알고 있는 법의 근원, Бидний мэдж байгаа бүхэл хуулийн эхлэл үндэс, 법 위의 법, хуулийн дээд хууль, 그 법이 우리에게 새겨짐으로써 тэрхүү хууль бидний дотор орж ирснээр 우리는 бид 가장 깊은 곳에서부터 나오는 хамгийн доод гүнээсээ ургаж гарч ирж байгаа 주님께서 주시는 평안을 얻게 됩니다. эзнээс ирэх амар тайван олох юм аа. 사실은 우리는 Үнэн дээр бид 모든 것을 다 가진 자들이에요. бүгдийг өөртөө агуулсан хүмүүс. 또 우리는 이제 성령으로 인하여 모든 것을 다 알게 되었습니다. Цаашдаач бид нар ариун сүнсээрээ бүгдийг мэддэг болсон. 성령께서 우리에게 모든 것을 주셨고 Ариун сүнс бидэнд бүгдийг өгсөн. 모든 것을 다 가르쳐 주셨기 때문입니다. Бүгдийг бидэнд зааж өгсөн учраас 그렇기 때문에 тийм учраас 우리는 бид 그 어떤 두려움과 ямар ч 불안에서도 ямар ч 벗어날 сандралаас 수가 бид нар 있게 된 것입니다. ангижрах боломжтой. 이제 더 이상 불안하거나 두렵지 않으시죠? Цаашдаач та бүхний сэтгэл зовнил байхгүй болсон байх гэж бодож 않으세요? байна. Арилсан уу? 이것이 Энэ нь 오늘 본문에서 өнөөдрийн гол ишлэл болох 예수님께서 Есүсийн 이제 십자가로 가시기 전에 загалмайд содлогдохын өмнөх 제자들이 두려워 떨고 있었어요. тэрхүү шавнар нь айж сандраад чичирч байх үед 다락방에서. тэрхүү жижиг өрөөнд 그 두려워 주님이 죽으시러 가는 그 상황에 үхэхээр явж байгаа тэрхүү байдал донд 두려워 떨고 있는 그 제자들에게 тэрхүү айц донд чичирж байгаа тэрхүү шавнар 당부하신 말씀입니다. эзний хэлсэн үг байгаа. 주님께서 십자가에 죽기 전에 Эзэн загалмайд сорлогдохоос өмнө 그 두려움과 тэрхүү айдас 불안에 떨고 있는 тэрхүү сандрал 그 제자들에게 тэрхүү айдас түгшил байх 뭐라고 явцад 말씀하십니까? эзэн шавнартай юу гэж хэлсэн бэ? 완전한 평화가 있을 것이다. Бүрэн төгс амар тайван байх болтугай. 이해가 가시나요? Та бүхэн одоо ойлгож байгаа бах. 오늘 이 말씀을 통해서 Өнөөдрийн энэ үгээр дамжуулаад 저에게 모든 것을 가르치시고 надад бүгдийг зааж өгсөн. 모든 것을 생각나게 하셔서 Бүгдийг сануулсан. 모든 근심 걱정 물리치고 Бүхэл санаа зовнилыг үгүй болгож байгаа. 진정한 마음의 평안, Тэрхүү бүтэн одоо үнэт бодит сэтгэлийн амар амгалан 기쁨 얻으시는 мөн баяр хөөргийг орлох 저희 모두 되시기를 тиймхүү ах トゥ нар болоосай гэж 주님의 이름으로 축원합니다. эзний нэрээр гуйн залбирч байна. 간절히 축원합니다. Бол гуйн хүсэж байна эзэн. 우리 찬양 평안을 너에게 주노라라는 Амар 찬양으로 тайвныг та бүхэнд өгөх 함께 болтугай 찬양하겠습니다. магтандоо дуулъя. 평안을 너에게 주노라 세상이 줄 수 없네 Амар тайвныг та бүхэнд өгье. Дэлхийгээс та 세상이 бүхэнд боломжгүй. 알 수도 мэдхийн чаргагүй. 없는 Амар тайван амар тайван 평안을 амар амгалан 내게 чамд өгье. 주노라 사랑을 너에게 주노라 хайрыг чамд өгье. 사랑을 너에게 주노라 세상이 줄 수 없는 Дэлхийн ертөнц өгөх боломжгүй. 세상이 줄 수 없는 세상이 알 수도 없는 사랑 Дэлхийн ертөнц 세상이 өгөх боломжгүй. 알 수도 없는 хайр 사랑을 내게 다시 한번 평안을 너에게 чамд 주노라 өгье. Амар тайвныг чамд өгье. 평안을 우리 가슴에 손을 얹고 함께 찬양하겠습니다 Зүрхсэндээ 주노라 세상이 хараа 줄 수 тавиад 없는 тавхан магтандуулъя. 세상이 줄 수 Дэлхийн ертөнц өгөх боломжгүй. 없는 Дэлхийн ертөнц 세상이 알 수도 없는 평안 세상이 알 수도 없는 амар тайван 평안 амар амгалан
амар амгалан чамд өгье. 내게 주노라. 아멘. 아멘. 참 설교 잘하시네요. харилцаа маш сайн байна. 예, 더 할 말이 없어가지고 Өөр нэмэлт үг надад үлдсэнгүү. 잘 들었다고밖에 할 말이 없습니다. Би сайн сонслоо гэдэг үгээс өөр надад хэлэх үг байсангүй. 어쨌든 이번에 몽골에서 Энэ удаад Монголоос 많이 오셨는데요. олуулаа ирсэн. 저는 Би 몽골의 성들에게 Монголын ах トゥ нарт 몽골 성도들이 Монгол ах トゥ 잘 нар 모르는 것 같더라고요. бас сайн мэдгүй 제가 юм шиг 그래서 санагддаг надад. 몽골을 떠날 때 Би Монголоос явхад 공항에서 말했습니다. онгоцны буудалд бол бид хэлсэн. 여러분들이 Та бүхэн 저를 모르는 것 같고 намайг сайн мэдгүй байгаа юм шиг. 병원 목사를 모르는 것 같다고. Пёнгоныг сайн мэдгүй байгаа юм шиг. 그래서 좀 알게 하고 싶다고. Тийм учраас би мэдүүлэхийг хүссэн. 그래서 гэж. 좀 와서 좀 봤으면 좋겠다고. Тэгээ ирээсэй гэж бас нэг хүссэн. 제가 그렇게 말했습니다. Би тэгж хэлсэн. 기억하시나요? Та бүхэн санаж байна уу? 기억하시죠? Санаж байна уу? 예, 백문이 불여일견이에요. За олон үгээр хэлэхгүй нэг сонс гэж байгаа. 100 үгээр хэлэхгүй нэг 와서 сонс. 보시면은 Ирээд харуул сонсвол 듣는 거하고 달라요. холоос сонсож байгаас өөр. 그동안 몽골에 3년 동안 3 жилийн турш Монгол 저희들이 없을 때 биднийг байхгүй байх. 많은 말들이 생겼어요. Олон үг тэнд үүссэн. 그 많은 말들 속에는 тэрхүү 오해들이 олон 많았습니다. зүйл дотроос бас буруу ойлголцууд байсан. 제가 그런 모든 말들을 다 Тэрхүү зүйл 알지는 못하지만 болсон үйлийг бол би сайн мэдгүй. 예. Бүгдийг мэдэж болохгүй. Гэхдээ 또 알고 싶지도 않지만 мэдхийч хүсэхгүй. Гэхдээ 그런 오해들은 тэрхүү үйл ойлголцлоо 없어져야 됩니다. байхгүй болох ёстой гэж бодож байгаа. 왜냐하면은 Учир нь 하나님이 우리에게 원하시는 것은 Бурхан биднээс хүсэж байгаа зүйл 불화가 아니라 хоорондоо 불안이 маргалдаа 아니라 биш. 다툼이 아니라 Зодолдоо маргалдаан биш. 평화기 때문에 Муудалцах зүйл харин амар амгалан юм аа. 마태복음 5장 8절인가요? 5-ын 마태복음 5장 8절? 8 아니 9절. 9 합병케 하는 자는 복이 있나니 Матай 저희가 5-ын 9 Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс юрэлтэйе. Учир нь тэд Бурханы 합병케 하는 бөгөөд 자는 гэж 복이 있나니 저희가 밀리프트 하나님의 болно. 아들이라 일컬음을 받을 것입니다. 또 한 군데 더 보면 бас нэг 로마서 ишлэл. 12장 Ром 12장 12 18절입니다. 12-ийн 18 할 수 있거든 18절 12-ийн 18 할 수 있거든 хэрэг боломжтой бол 너희로서는 та нараас 모든 шалтгаалж байгаа 사람으로 бол 더불어 평화 бүх хүнтэй эвтэй байх тун. 할 수 있는 대로 Та нар чадна. 우리는 모든 사람과 더불어 평화해야 됩니다. Бид нар бүх хүнтэй эвтэй байх шаардлагатай. 여러분들 이곳에 오시게 한 것은 Та бүхнийг энд өөрснө нь 더 우리 가운데 평화가 많아지도록 бидний дуунд илүү амар амгалан бий болохын тулд 좀 그 평화는 누가 주는 겁니까? тэр амар амгалан хэн өгж байгаа вэ? 주님이 주시는 거예요. Эзэн өгж байгаа. 그러면 Тэгвэл 평화 아닌 것, тэр амар амгалан биш зүйл. 비평, Би бинийгээ 원망, доорд үзэх, 또 буруутгах, 어두움, харанхуй 하롱호이 이 모든 것들은 누가 주죠? бүх зүйлийг хэн өгдөг вэ? 마귀가 주는 거예요. Чөтгөр өгдөг өө. 그러면 저희들은 뭘 하는 사람들이죠? Бид нар юу хийдэг хүмүүс вэ? 하나님의 평강을 Бурхны амар 전하는 амгалан 사람들. хүртээдэг хүмүүс юм аа.
우리는 бид 하나님과 사람을 화목케 하게 하고 бурхан болон хүмүүс хоорондын 성도와 харилцааг 성도, сайжруулж 사람과 사람을 화평케 하는 ариунуудын 사람. хооронд буюу хүний хоорондох харилцааг амар 그것이 болгодог. 바로 저희들이에요. Бид нар тийм хүмүүс юм аа. 그래서 우리가 어느 곳에 갈 때마다 Бид нар хааны газар очихоор 우리는 그곳에 가서 тэнд очиод 사랑과 тэр газар бид нар хайрыг, 화평과 амар амгаланг, 기쁨, баяр хөөргийг, 온유, тайван дүлгөөн байдлыг 친절, бид нар бие биендээ сайн хандах Иннэ. байдлыг, төвчээрийг, 겸손 даруй төлөв байдлыг 이런 것들을 주는 사람들이 бид нар хуваалцдаг юм аа. 가질 수 있도록 Та бүх тэр хүмүүсийн сэтгэлээс ундарч гартал. 우리가 주는 게 아니라 Бид нар өгж байгаа биш. 그리스도께서 주시는 것이죠. Христийн өгж байгаа зүйлийг бид нар 그것을 우리를 통해서 биднэрээр дамжуулж 전달해 드리는 거죠. бид нар хүргэж өгдөг юм аа. 무엇을 통해서? Юугаар дамжих вэ? 말씀을 통해서. Үгээр дамжна. 하나님의 진리와 말씀은 Бурхны үнэн болон үг 여러분과 우리를 평안하게 해요. та бүхэн болон биднийг амар амгалан болгодог. 3년 동안 우리는 그런 짓을 서로 좀- 만나지 Бид 못했습니다. нар нүр нүрээ харилцах Корона боломжгүй 때문에. байсан коронавирусын улмаас. 그럴 때 Тэр үед 사역자가 없을 때 үйлчлэл байхгүй, 오랫동안 үйлчлэгч 없을 байхгүй үед одоо олон удаан 그때는 байх байх. 사탄에게 좋은 기회가 돼요. Тэр бол чөтгөрийн гол үйлчлэл тэнд явагдаж эхэлдэг. 그들이 사탄들이 마귀 사탄, 떼들이 역사할 수 있는 좋은 기회가 чөтгөрийн 돼요. бүлгэм тэнд үйлчлдэг гол эхлэл тавигддаг. 우리들은 하나님의 비밀을 맡은 자들이고요. Бид нар бурхны нууцыг бол агуулж байгаа. 하나님의 진리를 맡은 자들입니다. Үннийг агуулж байгаа бурхны. 빛의 사자들이에요. Бид нар Тэнгэрийн элчнэр юм. 그래서 우리는 가는 곳마다 Тийм учраас тэрхүү бидний явж байгаа зам, 하나님의 빛이 비추도록 явж байгаа газар болгонд бурхны 진리를 전하는 사람들입니다. гэрэл цацардаг. Үнэнг бид нар 근데 хуваалцдаг. 우리가 없을 때 Бидрийг байхгүй үед 마치 구약으로 말하면 одоо хуучин гэрээтэй зөвлөл 모세가 Мосе 산에 올라가서 уулан дээр гараад 40일 있을 때 40 хоног болох үед 너무 오랫동안 사역자가 없게 되면은 хит удаан үйлчлэгч байхгүй болохоор 백성들은 тэрхүү ард түмэн 하나님이 종이 없구나. бурхны боол байхгүй байна. 우리끼리 살 길을 Бид 찾아보자. нар өөрсдөө нэг амьдрах арга олё. 어떻게 살 것이냐. Хэрхэн амьдрах вэ? 하나님의 종 모세는 어디 갔는지 Тэрхүү боол болох Мосе хайцсан. 오지를 бэ? 않는구나. Ирэхгүй байна. 40일을 안 오는데 40 хоног боллоо. 앞으로 1년, 2년 더 안 올 수도 있다. 1 жил 2 жил ирэхгүй байж болно. 그럼 우리가 자구책을 강구해야 될 게 Тэгвэл бид нар 아니에요. дараагийн одоо арга замыг бодож сэтгэх ёстой. 그래서 그들이 생각을 해냈습니다. тэгж бодож сэтгэсэн. 우리 전부 다 헌신을 하자. За бүгдээрээ бие 우리끼리 өргөе. 뭔가를 해보자. Бид нар өөрсдөө нэг юм хий. 그래서 가진 모든 것들을 다 드렸습니다. Тэгээ байгаа бүх юмаа өргөсөн. 그래서 누런 금송아지를 만들었습니다. Тэгээ байгаа бүхнийг өргөөд нэг шав шар алтан үхэр алтан үнийг туглыг бол хийсэн. 그래서 그 금송아지를 만들어 놓고 Тэрхүү алтан туглыг хийсний дараа 매우 기뻐했습니다. бүгдээрээ баярлсан. 그리고 그들은 노래하고 бүжгэлсэн, 춤추고. дуулсан. 그리고 선포했습니다. Тэгэж тэд нар 이 тунхагсан. 금송아지가 Энэхүү алтан тугал 애굽에서 우리를 인도해 난 Египтээс 신이다. биднийг удирдах ирсэн 그렇게 бурхан 말하고 놀았습니다. гэж хэлээд 그런데 그들이 그렇게 기뻐하고 노래할 때 гэхдээ тэр хүмүүс тэгэж баярлаад хөөр 그들의 마음이 참 평안일까요? тэдний сэтгэл бүтэн одоо үнэн амар амгалан тэр бүхний сэтгэл байсан. 그때 그들에게 변호사가 있었을까요? Тэдний өмнө өмгөөлөгч байсан болоо тэр үед 그때 그들에게 정말 주님이 필요하다고 생각했을까요? Тэр 하나님 үед 필요하다고 үнэхээр 생각했을까요? бурхан бидэнд хэрэгтэй байна гэдэг бодол тэдэнд төрсөн болов. 그들은 필요 없었습니다. Тэднэрт хэрэг байгаагүй. 왜냐하면은 Учир нь 하나님은 бурхан 사람들을 간섭하십니다. хүмүүсийн өмнө хүмүүсийн зүйл санаа тавьдаг. 율법을 주시고요. Хуулийг өгдөг. 지켜라. Энийг дагаж мөрд. 지키지 않으면 Энийг дагаж мөрдөхгүй бол 형벌이 있다. шийтгэл байдаг юм аа. 이런 인격을 가지신 하나님 신이거든요. Хүнлэг чанартай бурхан байсан.
그러니까 좀 불편하기도 합니다. Тийм учраас жоохон таагүй ч юм шиг хүний хувьд 당장은 하나님이 없는 게 나아요. яг одоогийн байдлаар бурхан байхгүй бол сайн юм шиг. 그래야 자기들 마음대로 Тэгвэл 행하죠. өөрийн дураар үлдэх юм шиг. 그래서 그들은 임시적인 평안을 구했습니다. Тийм учраас тэд нар төр хугацааны амар амгалан гол 임시적인 즐거움을 추구했습니다. богино хугацааны баяр хөөргийг бол тэд нар олсон байна. 그것이 뭐냐면 Тэр юу вэ? 바로 금송아지를 만드는 거예요. Алтан тугалыг өөртөө бүтээсэн. 금송아지는 Алтан тугал нь 사람을 간섭하지 않습니다. хүнд ямар нэгэн байдлаар хошууд үрдэг. 잘했다 잘못했다 말하지 않습니다. сайн муу гэж хэлдэггүй. 아무 말이 없습니다. Ямар ч үг дуу байхгүй. 아무 말이 없습니다. Ямар ч үг дуу байхгүй. 그냥 색깔만 빛나고 좋습니다. Өнгөн сайхан алтлаг ялалтсан гоё харагдаж байгаа. 누구를 위해서 그걸 만들었죠? Хиний төлөө бий болгосон бэ? 자기들을 위해. Өөрийнхөө төлөө. 자기들의 즐거움을 위해서 스스로 Өөрийнхөө баяр хөөрийн төлөө. Өөрсдөө. 의상을 만든 것입니다. Тэрхүү тугалыг бол бий болгосон. 우리 사람은 원래 누구를 위해 창조됐죠? Хүн хиний төлөө бий болсон бэ? 하나님을 위해서입니다. Бурхны төлөө. 그런데 사람들은 гэхдээ 타락한 хүн 후에 уналтанд орсны дараа 하나님을 잃어버렸습니다. Бурхныг бол гээсэн. 하나님을 우리가 잃어버리고 오래 살다 보니까 Бурхныг гээсний дараа удаан хугацаа 하나님이 өнгөрсөний 없는 учраас 것이 더 편해졌어요. Бурхан байхгүй байхад өөртөд нь илүү амар тайван юм шиг. 하나님께서 말씀하시기 시작했습니다. Бурхан үгээ айлдаж эхэллээ. 모세를 통해서 Мосегоор дамжуулж үгээ айлдаж эхэлсэн. 10계명을 반포하셨습니다. 10 хуулийг өгсөн. 지킬 수 있겠느냐? Та бүхэн энийг дагаж мөрдөж. 그들은 다 지키겠다고 했습니다. Бид нар чаднаа гэж хэлсэн тэр үед. 그러나 그들은 Гэхдээ тэд нар 그런 지키겠다는 말을 한 뒤에 얼마 안 돼서 тэрхүү бид нар чаднаа биелүүлнэ гэж хэлснээс 모세가 산에서 내려오기도 전에 Мосе уулнаасаа бууж ирээгүй байхад 그들은 하나님의 계명을 어겼습니다. Бурхны 10 хуулийг бол зөрчсөн. 하나님을 바꿨습니다. Бурхныг сольсон өөртөө 금송아지로. алтан тугал болгож өөрчилсөн. 그때 하나님은 진노하셨습니다. Тэр үед Бурхан маш их уур хилэн бол үзсэн. 그리고 그들에게 주려고 하셨던 10계명의 돌판들을 깨버렸습니다. Тэр хүмүүст одоо өгөх зорилгоор бий болгосон тэрхүү хатан бол нураасан. 그때서야 이스라엘 백성들은 Тэр үед Израилийн ард түмэн 잠시 전에 즐겼던 그들의 즐거움이 тэрний өмнөхөн тэдний одоо таашааж байсан тэрхүү 거짓된 것이었다는 걸 баяр 알았습니다. хөөр нь худал байсан гэдгийг ойлгосон. 그들에게 불안이 닥쳐왔습니다. Тэднэрт айдас түгшүүр бий болсон. 아, 우리는 죽겠구나. Бид нар өгөхнэ. 그리고 모세에게 구했습니다. Тэгээ Мосегоос гуйсан. 우리를 좀 살게 Биднийг 해주십시오. амьдруулаач. 우리가 죽게 됐습니다. Бид нар өгөхнэ. 그때 Тэр үед 모세가 Мосе 하나님께 중보기도를 했습니다. Бурханд бол одоо зуулчлан залбирлыг бас хийсэн. 모세는 Мосе 예수 그리스도의 예표입니다. Есүс Христийн гол тэмдэг. 우리에게는 Бидэнд бол 중보자가 필요합니다. бидэнд бол зуучлагч хэрэгтэй. 우리는 죄인입니다. Бид нар гим нүгэлтэн 죄를 졌어요. бид нар нүгэл үйлдсэн 누구나 다 죄를 졌습니다. хүн болгон үйлдсэн. 그렇기 때문에 우리는 Тийм учраас бид 우리 문제를 해결해 줄 변호사가 필요합니다. бидний асуудлыг шийдвэрлэх өмгөөлөгч. 하나님께서 그 아들을 이 세상에 보내셨을 때 Бурхан тэрхүү хүүгээ энэ дэлхий дээр 하나님은 илгээх. 우리 사정을 돌봐주기를 원했습니다. Бидний асуудлыг шийдэсэй гэж хүссэн. 우리가 변호사를 찾아야 되는데 Бид нар өмгөөлөгч хайх ёстой байх. 이 세상에서도 우리가 죄를 졌다 할 적에 Энэ дэлхий дээр ч бид нар нүгэл үлдвэл 우리는 변호사를 사야 되는데 бид нар өмгөөлөгч худалддаг. 좋은 변호사를 구하기 어렵고 Сайн өмгөөлөгч олоход хэцүү. 좋은 변호사라면 돈도 많이 들고 Сайн өмгөөлөгч олохын тулд их 참 төлбөр 어렵습니다. нэхэгддэг. 하나님께서 친히 Бурхан 우리 өөрөө 죄인을 위한 변호사를 우리에게 보내주셨습니다. өмгөөлөгчийг илгээсэн. 그분이 바로 Тэр нь 예수이십니다. Есүс Христ. 그 변호사는 Тэрхүү өмгөөлөгч 우리의 모든 бидний 죄의 빛, 죄의 빛, бүхий нүглийн өр 모든 우리의 죄의 문제를 бидний бүхий нүглийн талаарх 우리가 асуудал 우리가 담당해야 할 모든 죄에 대한 형벌을 бидний нүүрэх ёстой бүхий шийтгэлийг 그분이 담당했습니다. өөрөө үүрсэн байгаа. 그냥 말로만 하나님께 우리를 좀 봐달라고 해주신 게 한 게 아니에요. Бид нэр ингээ үгээрээ үнэхээр бурхан биднийг одоо харж хандаач гэж бурхан 내가 үгээр 이 хэлэхгүй. 죄인의 죄를 Энэ нүгэлтний 내가 нүглийг 친히 би өөрөө 담당하겠습니다. би өөрөө үрье.
그리고 게- 그분은 우리의 모든 죄값을 치렀습니다. Бидний бүхий л нүглийн өрийг бол татгаруулсан. 그리고 그 증거를 남겼습니다. Тэрхүү нүглийн одоо 우리에게 татгаруулсан 주었습니다. нотлохоог бол бидэнд 그것이 바로 өгсөн. 예수의 피입니다. Тэр бол Есүсийн цус юм аа. 그 피가 Тэр цус 우리의 죄가 사해졌다는 증거입니다. бидний нүгэл байхгүй 그래서 татгалсан 그분은- гэдэг нотлохоо 그래서 그분은 тэр нь 우리의 첫 번째 보혜사가 되셨습니다. бидний номер 1 өмгөөлөгч болсон. 그분은 이제 우리의 그리고- 모든 첫 번째 변호사의 일을 마치고 Нэгдүгээрх бидний өмгөөлөгчийнхаа үглийг 그 дуусгаад 증거를 가지고 тэрхүү нотлохоогоороо 하나님께 가셨습니다. бурхан дээрээ очсон. 하나님 보좌 앞에 Бурханы суудлын өмнө 그 증거를 тэрхүү 드렸습니다. нотлохоог бол өргөсөн. 구약의 예표로 말하면 Хуучин гэрээний тэмдгээсээ үзвэл 예수께서는 예수. 대제사장이 되셔서 аа 그분이 대제사장, 하이 프리스트 тэр очиод илээ. Тахилч, ахлах тахилч дээр очиод өөрөө болсон ахлагч болоод 되어서 지성소에 들어가서 ариунаас ариун газар очиод 홀리 오브 홀리스 들어가서 ариунаас ариун газар 그 당신의 피를 тэрхүү цусыг 그 언약궤 위에 뿌렸습니다. тэрхүү амлалтын 언약궤 алдарт тавьсан. 하나님 보시라고. Бурхны төлөө бурхнаа та бурханд өгсөн 하나님 байгаа. 이것이 Та энийг хараарэ. Энэ нь 이들 내 백성들을 위한 миний ард түмэн. 내가 이들의 죄값을 치르기 위한 Энэ ард 피 түмний өмнө 피- миний үүрсэн 하나님 보십시오. нүглийн нотлохоо юм аа. Та хараарэ. 그렇게 하시고 Түүний дараа 하늘로 올라가셨습니다. өөрөө тэнгэрт 그리고 하나님 우편에 앉으셨습니다. Бурхны баруун гар талд суусан байгаа. 그리고 Тэр түүний дараа 그분은 그것으로 다 끝내지 않았습니다. бүтэн одоо энийг дуусгах болгоо. 그렇지만 아직도 тэрнээс гадна одоо хүртэл 그분의 백성들은 түүний ард түмэн 그분의 제자들은 түүний одоо 그 шавнар 마음이 불안하고 нь айж сандарсан хിവэр 혹시나 хэрвээ 나의 죄값을 또 миний нүгэл 치르라고 하면 어떡할까? би нүглийн төлөө дахиад өөрийнхөө шийдлийг 아직도 그 амсах 불안이 다 가시지 않았습니다. тэрхүү түгшүүр байдал арилаагүй. 그래서 Тэгээ 하나님은 다시 бурхан 그분을 이 땅에 보내시기로 결정했어요. дахин түүнийг энэ дэлхий дээр 첫 번째 보혜사일 зорьсон. 때는 нэгдүгээр өмгөөлөгчийн үед 그분이 육신을 우리 같은 육신을 입고 사람이 되셔서 오셔야 했습니다. хүний дүр төрхийн дагуу энэ дэлхий дээр бууж 사람의 죄는 사람이 해결해야 되니까요. Бурхны хүний одоо нүглийг бол хүн 그분이 우리를 대신해야 되니까요. төлөөлөх ёстой учраас 육신으로 오셨는데 махан биеэрээ бууж ирсэн. 이제 두 번째 그 아들을 보내실 때 Хоёр дахь хүүгээ бол илгээсэн. 이제 육신으로 보내실 필요가 없습니다. Махан биеэрээ илгээх шаардлагагүй болсон. 우리의 죄의 문제는 Бидний нүглийн асуудал 그분의 육신의 죽으심으로 түүний махан бие 해결했기 때문입니다. үхснээр шийдэгдсэн байна. 그 다음에 우리를 위로하시고 Түүний дараа бид 변호해 주시고 тайлхруулж 도와주시는 방법은 тусалсан бас нэг арга бол 우리 안에 들어오셔야 돼요. бидний дотор орж ирсэн. 그래서 공기처럼 Тийм учраас агаар мэт 믿는 모든 사람들 마음속에 итгэж байгаа бүхэн болгоны сэтгэл дотор 들어오실 수 있도록 орж ирэх боломжтой болгосон. 성령을 보내신 겁니다. Ариун сүнсийг буулгаж ирсэн юм. 그분을 다른 말로 보혜사라고 하죠. Түүнийг өөр үгээр болохоор өмгөөлөгч, ариун сүнс, 헬라어로는 파라클레토스, параклатос грек үгээр 돕는 자라는 뜻입니다. туслагч гэдэг. 위로자라는 뜻이기도 하고. Тайлхруулагч гэдэг утгатай. 왜 두 번째 보혜사가 오셨나? Хоёр дахь өмгөөлөгч буулгаж. 왜 성령이 오셨나? Яагаад ариун сүнс бууж ирсэн бэ? 그것은 들은- 그분이 항상 우리 속에서 Бидний дотор үргэлж 위로해 주려고 биднийг тайлхруулахын тулд 또 가르쳐 주시려고 биднэр зааж өгөхийн тулд 그건 하지 말아라. бити тэгж үлдээрээ. 네 죄는 다 용서가 됐지만 Чиний гим нүгэл нэг 앞으로도 төвшөөлөгдсөн. 앞으로도 цаашдаа 평안하게 살아야 할 게 아니야. тайван байдал донд амьдрахын тулд 앞으로는 사랑하며 살아야 할 게 아니야. хайрлан амьдрахын тулд 앞으로는 불평하며 цаашдаа 살지 말아야. ямар нэгэн байдлаар муу үгийг хэлэхгүй тулд 원망하며 살지 말아야 할 거 би 아니야. бинийгээ үдэн ядан амьдрахгүй тулд 나와 같이 살아야 할 거 아니야. над шиг адилхан амьдрах 예수 хэрэгтэй биш 그리스도? үү? Есүс. 그래서 Тийм учраас 완전한 평화를 주시려고 бүрэн амар тайван байдлыг өгөхийн тулд 성령을 보내주시고 ариун сүнсийг өгсөн юм. 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 Бид нар Есүс Христэд итгэх үед 우리는 일차적인 평안을 믿는- 갖게 되죠.
номер 1-р 왜? тайван байдлыг олж авч. 무죄 판결을 받으니까. Учир нь бид нар нүгэлгүй гэдэг шиг одоо тунхаглыг бол авч байгаа. 근데 Гэхдээ 다 죗값을 치렀어도 нүглийг бол бид нар бүрэн тайтгаруулсан. 오늘 한국에서 참 희한한 일이 있습니다. Солонгос улсад бас нэг хачирхалтай зүйлүүд байна. 엄청난 죄를 지은 사람들이 Маш том нүгэл үйлцэн хүмүүс 죗값을 다 치르고 нүглээ намжлуулаад 이제 감옥에서 나왔을 때 шоронгоосоо бүрэн гарч ирсний дараа 그 도시의 사람들이 тэр хотын хүмүүс 엄청 불안해요. маш их айж сандарч байгаа. 그래서 정부에 대대고 Тэгээд засгийн газарт 그 사람을 우리 도시에 보내주고 тэр хүнийг одоо юу шоронгоос гарч ирсэн хүнийг 우리는 манайх 너무 гээд 두렵다. байлгаач. Бид нар айгаа 그 사람이 또 죄를 지면 어떡해? дахиад нүгэл үйлдвэл яах вэ тэр хүн? 우리는 우리 아이들이 어떻게 해야 할지 모르고 Бид нар хүүхдүүдээ бид нар яахаа мэдэхгүй байна. 그놈이 또 옛날 같은 짓을 할지 모르고 Тэр нүгэлтэн эргээд дахиад адилхан нүгэл үйлдэх юм шүү. 그래서 죗값은 다 치렀지만 Тэгээд тэр хүн нүглээ бүтэн улайлгсан 제발 또 집어넣어달라. шийдлээ 감옥. өөрсөн ч гэсэн эргээд дахиад 그것이 шоронд 제일 안전한 방법이다. эргээд шоронд орох нь бидэнд 근데 аюулгүй 법에서는 зүйл. 일단 죗값을 다 치렀기 때문에 Гэхдээ одоо 다시 집어넣을 방법이 없습니다. үндсэндээ хуулийн хүмүүсд энэ нэгэнт нүгэл нь шийтгэлийнхаа нүглийг л 그래서 주 예수 그리스도는 Тийм учраас эргүүлээд шоронд хийх 우리의 аргагүй. 죄값만 해결하면 안 됩니다. Есүс 우리의 죄를 해결하면 안 бидний 돼. нүглийг зогсоо одоо улайлгаад 우리 안에 들어오셔서 бидний дотор эргэж орж ирээд 다시는 옛날 같은 짓을 하지 않게 дахин өмнөхтэйгээ адилхан нүглийг үлдэхгүй байхын тулд 우리를 가르쳐 бидэнд 주시고 зааж 인도해 주시고 биднийг удирдах 힘을 주시고 бидэнд хүчийг өгч 선한 일 할 수 있고 биднийг сайн сайхнаар 그리스도와 амьдрах 같은 그런 모습으로 살 수 Христийн 있도록 адил дүр төрхийн дагуу амьдрах 그렇게 해주셔야 돼요. тэгэж үлдэх ёстой юм. 그러기 위해서 Тийм учраас тэрхийн төлөө 성령을 ариун 보내주시고 сүнсийг бидэнд илгээсэн. 우리가 오늘 성령을 보내주셨다고 찬송하잖아요. Бид нар ариун сүнсийг илгээсэн гэж 왜 дуулж 좋은 байгаа. 건데? 예? Яагаад 우리는 영구한 평강을 가질 수 있어요. бид нар насан туршийн мөнхийн сайн байдлыг 죄 용서함을 받았다는 평강만이 아니라 нүгэлгүй 우리가 이 болсон 세상에 амар тайвнаас 살면서 гадна энэ дэлхий дээр 이 амьдрах 평안을 계속 энэ 유지하면서 амар тайван байдлыг үргэлжлүүлэхийн тулд 조금도 정죄함을 받지 않고 баг зэргийн ч одоо 조금도 불안해하지 않고 айдас түгшүүр байлгүйгээр 또 이 세상에서 사람들과 원망하고 다투고 энэ дэлхийн хүмүүстэйгээ муудалцаж 남 비평해 보잖아요. 남 원망해 보잖아요. муу үг хэлж 그럼 속에 үзэн ядалт байж 불안함이 들어와요 지금도. тэрхүү үйл явдал донд бие дотор түгшүүр орж ирдэг. 그렇기 때문에 영원히 Тийм учраас 평안한 삶을 살도록 мөнхийн амар амгалан байдал донд амьдрахыг хүсэж байгаа. 강 같은 평화가 흐르도록 Үнэхээр дүлгүүхэн мөрөн адил 성령을 보내 주신 것입니다. тэрхүү бэлгийг бол бидэнд илгээсэн. 제 생각에는 Миний бодлоор 아까 부른 찬송을 한 번 더 түрүүн дуулсан 부르셨으면 어떨까 합니다. магтан дог дахин дуулахыг хүсэж байна. 오셨네요. Ариун сүнс бууж 그리고 ирсэн гэдэг. 마무리하시죠. Магтан дог дуулаад дуусгая. Баярлалаа. 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 Бүгдээрээ суудлаасаа босоод 성령이 오셨네. ариун сүнс бууж 이렇게 ирлээ. 찬양하시겠습니다. 허무한 시절 지날 때 Утга учиргүй явдал 깊은 өнгөрөхөд 한숨 내쉴 때 үнгийн санаа зовлон гаргахад тэрхүү орчныг тэр хүн хараад 간직하는 분 있네. санаа зовж байгаа нэг хүн байна. 그와 같이 Өчигд 너희를 өрөөсөн та бүхнийг 버려두지 않으리. орхихгүй. 내가 Би 너희와 та нартай 영원히 насан турш мөнхийн хамт байна. 함께하리라. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 хурц ирээ. 그 나라 꿈꾸게 하시네. 억눌린 자 갇힌 자
억눌린 자가 진짜 자유함이 없는 자 чөлөө байхгүй 피난처가 되시는 성령 계시네 ариун 아멘 байна. 주의 영이 계신 ариун 곳에 газар 참 자유가 үнэн чөлөө 있다네 гэдэг зүйл байна. 진리의 영이신 Үнэний сүнс болсон 성령이 ариун сүнс ирлээ. 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네 주님 앞에